2 point. Saad. Dire-diretso ba? Binigay ka number 85. Wala. Nakakuha ni number 15. Timbo, dire-diretso. Pass to Antonio. Nataping Solota sa kanilang marin. Tento shot. Nalabas ang bola. Solota. Bigay kay number 85. Number 85. Wala. May foul. Number 15. First personal, second team foul. Number 85, unang free throw, pasok. Sige, pagkaan natin. Pagkaan na si Fred, meron tayong sub, ha? Number 24, binigay kay Patrick, tumira, wala, rebound ni Samir, Solota, nag-dribble, pinasa kay Saad, dire-diretso, 2 point, 13-10. Patrick. Number 55, first foul, 13 foul. Una throw, pasok. 13-11. O pagka nasyo, may ibsap ulit. 13-12. De La Rosa, Budaran, tumira, pasok. 15-12. 2 minutes 20 seconds. Saad, nag-dribble. Saad, binigay kay number 5. Nagalanganin, Samir. Binigay kay Saad. Tira, wala, mayroong foul. Warning for malayo kasi dito unan mo yung blue. 15-12. Unang free throw, wala. Ready. Pasok. 15-30. Lamang ng dalawa blue. Number 24, Rayat. Binigay kay Patrick. Budaran, tumira. Wala, agawan sa rebound. Kamuha ng 24, Rayat. Budaran pa rin, tumira. Wala pa rin. Na-rebound ni Samir. Binigay kay number 25. Time out, blue. Two minutes, 33 seconds.
Sudaran, pass to Ryan. Ryan, titira ba? Tumira, na-block ni number 15. Nakakuha ni number 5. Pass to Saad. Saad, dire-diretso, wala pa rin. Sa kanya pa rin, wala pa rin. Sudaran, Sudaran, pass to, nawala. Patrick. O Ryan. Sulota. Ortega. 10 to shoot. Number 5, tumira. Pasok. 17-15. Sudaran. Pass to Ryan. Ryan. Pass to Patrick. 10 seconds. Sanchez, tumira, wala. Ibaw ni Saad. Ten to shoot. Rebound. Number 5. 3 seconds. One minute. Ryan. Ryan, tumira ng 3. Wala. One minute Saad. Saad. Dire-diretso. Paso number 5. Able. Sanchez, nakuha ni Gudaran. Gudaran, pass to 24. Ryan, wala. Agawan, Gudaran, 2 point. 25 seconds. Saad. 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 Nahanap Samir. Samir. Sulota. Sulota. Tumira ng 3. Wala. Rebound. Wala. 9 seconds. 8. 5. Patrick, tumira. Wala. Tabag. Blue. Imbo. Tumira. Wala. Rebound ni Saad. Saad. Mapabilis. Tumira. Pasok. Saad, nice one, Saad. Dalawa na lang. 19-17. Imbo. Dito ka na naman, kakakita ko na sa'yo kanina Imbo. umaga. Binigay kay number 16. Pass to Ryan. Imbo pa rin. Dire-diretso. Wala. Rebound ni Samir. Number 5. Samir. Binigay kay number 15. Saad. Pumasok. Binigay kay number 15. Score. All 90 na tayo. Parehas na. Number 16.
Kimbo. Pass to Kimbo again. Kimbo, tumira, wala, na-block. Na-rebound ni Samir. Manuel, dire-diretso. Tumira, pasok. Time out, Blue. Sige po, back to the ball game po tayo. Shout out kay Sir Calagwas. Team Yellow. Baluta. Binigay kay Saan. Baluta. Nag-dribble. Tumira. Wala. Rebound ni Saad. Saad. Magaling. Change flavor na po tayo. Gudaran.